Arise, awake, and do not stop until your goal is reached. Swami Vivekananda. He is one of the explicit personalities among those people who started a new awakening in India. His real name was Narendranath. He was born on 12th January 1863 in Calcutta during the Makar Sankranti festival in British period. He belonged to a highly educated family and was one of the 9 siblings. He was gifted with high thinking skills, an intelligent mind, and a strong willpower. His father, Vishwanath Datta, was an attorney at the Calcutta High Court. His grandfather, Durgacharan Datta, was a Sanskrit and Persian scholar. His mother, Bhuvaneshwari Devi, was a devout housewife. This great soul died on 4th July 1902 at the age of 39 years. This birthday is also celebrated as the National Youth Day. Garlanding the portrait by our respected Principal Madam. An English speech is going to be delivered by Ishika Soren. A very good morning to all of you and wish you a very happy National Youth Day on the specious birthday of Swami Vivekananda. Swami Vivekananda was a Hindu philosopher and a religious leader. He was a promoter of spirituality, universal brotherhood and peace. Swami Vivekananda met Swami Ramakrishna Paramhans and accepted him as his guru. He established Ramakrishna Math and started Ramakrishna Mission to convey the message of Swami Ramakrishna. Swami Vivekananda gave speeches in India and in Western countries. He introduced Hinduism to the world and gave the message of peace. We cannot build the future of our youth, but we can build our youth for the future. National Youth Day is celebrated on 12th January, being the birthday of Swami Vivekananda. It was the decision of Government of India taken in 1984 to celebrate the birthday of great Swami Vivekananda as the National Youth Day every year. The Government of India quoted that the philosophy for which Swamiji lived and worked could be a great source of inspiration for the Indian Youth Day. The main aim to celebrate the National Youth Day is to encourage the youth to learn the ideals and teachings of Swami Vivekananda and implement them in their lives. His words were, A Bengali poem is going to be recited by Subhecha Hazam. নমস্কার, আমি শুভেচ্ছা হাজাম, ক্লাস 6C, রোল নাম্বার 29। স্বদেশ মন্ত্র, স্বামী বিবেকানন্দ। হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা, এই মাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে। Without a performance of song, a program is not quite interesting. So, our school choir group is going to present a Bengali song.
যে ভক্ত সেই ভক্ত সেই জানে, তুমি জানাও জানে সেই জানে, ওহে তুমি জানাও জানে সেই জানে, সত্য মঙ্গল প্রেমময় তুমি ধ্রুবজ্যোতি। Now, our little brothers and sisters are going to perform a small program. বহুরূপে সম্মুখে তোমার সারি কথা খুঁজিছ ঈশ্বর, জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। নমস্কার, আজকে 11ই জানুয়ারি, আগামীকাল 12ই জানুয়ারি স্বামীজির 158তম জন্মদিন। অতি সূর্যের আলোর ন্যায় ভাস্বর যে মুক্ত পুরুষ সমগ্র জগতের মধ্যে হিন্দু ধর্মের মহিমা প্রচার করেছিলেন, তিনি স্বামী বিবেকানন্দ। 1863 সালের 12ই জানুয়ারি কলকাতার এক বাঙালি হিন্দু পরিবারে স্বামী বিবেকানন্দ জন্ম হয়। তার পিতার নাম বিশ্বনাথ দত্ত ও মাতা ভুবনেশ্বরী দেবী। তার পিতৃদত্ত নাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত। তিনি আধ্যাত্মিকতার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করতেন ছোটবেলা থেকে। জীবনের বহু বাধা পেরিয়ে স্বামীজি আসেন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সান্নিধ্যে। মেধাবী নরেন্দ্রনাথ হয়ে ওঠেন বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ। নমস্কার, কবিতার নাম বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ, কবি সৌম্যকান্তি চক্রবর্তী। বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ, তোমায় জানাই প্রণাম, পুরস্কারের জীবনাদর্শে স্মরণীয় তব নাম। এসেছিলে এই ভারতবর্ষে নবযৌবন গড়তে, হিন্দু ধর্ম মর্যাদা পেল তোমারই চেষ্টাতে। বলেছিলে তুমি তাই, মুচি মেথর চণ্ডাল আমার রক্ত আমার ভাই। তোমারই প্রচেষ্টাতে ভারতবর্ষ স্থান পেল বিশ্ব প্রেক্ষাপটে। আজকের এই Good morning to my principal ma'am, my teachers and all my friends. I am Ritika Karmakar from class 3C, house Kaveri, roll number 25. I am standing in front of you today to say a quote about Swami Vivekananda because today is Swami Vivekananda Jayanti. I am wishing all of you a very happy Swami Vivekananda Jayanti. So, the quote said by Swami Vivekananda is, "You have to grow from the inside out. None can teach you, none can make you spiritual. There is no other teacher but your own soul." This is the quote said by Swami Vivekananda. The quote means that when you learn something and if any teacher teaches it to you, you will always have a doubt. So, better learn it yourself. If you learn it yourself, you will have no doubt and you can learn it easily, properly and faster. So, this is what Swami Vivekananda suggests you to do in life. So, this was the quote said by Swami Vivekananda. Hope you have liked the quote. I am once again wishing all of you happy Swami Vivekananda Jayanti. Thank you everyone. मेरा नाम ऑर्घो सेनगुप्ता है। मैं क्लास 5C में पढ़ता हूँ। मैं BRS चित्तरंजन से हूँ। स्वामी विवेकानंद को किसी परिचय की आवश्यकता है? स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी को वर्ष 1863 में हुआ था और वर्ष 1902 में उनका निधन हो गया। वह श्री रामकृष्ण परमहंस के बहुत बड़े अनुयायी थे। उनके जन्म के समय उन्हें नरेंद्रनाथ दत्त के रूप में नामित किया गया था और उन्होंने रामकृष्ण मिशन की नींव रखी। वे अमेरिका और यूरोप में
सबसे आगे हिंदू दर्शन जैसे वेदांत और योग लाने के पीछे थे। वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भारत के इस अनाम भिक्षु की प्रसिद्धि बढ़ी। वहां उन्होंने हिंदू धर्म के लिए खड़े हुए और आध्यात्मिकता की अपनी गहरी समझ सहित पूर्व और पश्चिमी संस्कृति दोनों पर अपने विचारों को व्यक्त किया। वह एक महान आत्मा थे जिन्होंने बड़े पैमाने पर मानव जाति और राष्ट्र के उत्थान के लिए काम किया। थैंक यू, धन्यवाद। I am Rangona Sinha from class 5A, standing here to deliver a speech on Swami Vivekananda Jayanti. Swami Vivekananda was born as Narendranath Datta on 12 January 1863 in Calcutta. He was an inspiring Indian saint with high thinking and simple living. Growing up, he was a child of intellectual capabilities and was hence called Shrutidhar by his teachers. He was a principal disciple of Ramakrishna Paramahamsa. His establishment of Ramakrishna Math, Ramakrishna Mission was a sign of Guru Bhakti austerity and service of poor people of India. Swamiji won the heart of everyone by his incredible speech at Chicago by addressing the audience as sisters and brothers of America. He was a pious leader, a philosopher, and a devout personality who preached universal tolerance of religions and culture. Swamiji reached the messages to rich and varied Indian culture, heritage, and Hinduism, non-duality, selfless love, and service towards others. Swamiji was an inspiration of youth of India. We celebrate his birthday as National Youth Day. Let us fill our young minds with his values of self-realization, strong character formation, and service towards others and optimism. Thank you. Good morning, respected Principal Ma'am, Headmaster Sir, teachers, and all my dear friends. I am Utsha Shaha of class 4A, standing here to tell a speech about Vivekananda in Bengali. বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ সমগ্র ভারতের গৌরব। তিনি প্রথম আমেরিকার চিকাগো শহরে বেদান্তের সারকথা প্রচার করে ভারতকে এক সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠা করেন। উত্তর কলকাতার শিমুলিয়া অঞ্চলের বিখ্যাত দত্ত পরিবারে তিনি 1863 খ্রিস্টাব্দের 12 জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে তিনি বিএ পাস করেন। পরবর্তীকালে তিনি রামকৃষ্ণ দেবের শিষ্য হন এবং জীব সেবার মন্ত্র গ্রহণ করেন। তাই তিনি বলতেন, জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। তিনি বেলুর মঠ এবং রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। 1902 সালের 4 জুলাই তার দেহাবসান ঘটে। ধন্যবাদ। Today I will sing a song on the occasion of Vivekananda's birthday.
अधिष्ठाय श्रीरामकृष्णायस्ते नमः। नमः श्रीजतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चिद सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। जथा अग्नि दाहिका शक्ति रामकृष्णेन स्थिता हिया सर्वविद्या स्वरूपिणे शारदा देव्यै नमः। ভঞ্জক হে হৃদি গ্রন্থ